हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम इग्नो के MA हिस्ट्री के बारे में, जो इनका सेकंड ईयर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट MHI03 हिस्टोरियोग्राफी है, उससे हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने ब्लॉक 3 का जो प्री मॉडर्न ट्रेडिशन पार्ट 2 जो है, उसके यूनिट 9 का जो पहला एक टॉपिक था, उसके 2 वीडियोस हमने कंप्लीट किए हुए हैं। जो यूनिट 9 है मीडिएवल हिस्टोरियोग्राफी, इसमें हम अरबिक एंड पर्शियन के बारे में पढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम अरबिक हिस्टोरियन है, उनके लेटर पीरियड के बारे में हम करेंगे। तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था जो कि डायनास्टिक हिस्ट्री के बारे में। वो कब शुरू हो गया था? जब लोकल डायनास्टीज बन गए थे इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ये कब से शुरू हो गया था? 11th सेंचुरी AD से। तो जब यहाँ से लोकल डायनास्टीज बनना शुरू हो गए थे, एक नया किस्म का एक नए तरीके का जो हिस्टोरियोग्राफी है, वो डायनास्टिक हिस्ट्री राइटिंग जो है इमर्ज हो गया। तो इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? पर्सनल एलिमेंट्स इन हिस्ट्री राइटिंग। जो जब वो रूलर जो हैं, हिस्टोरियन जो हैं, वो अपनी पर्सनल एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड करने लगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे रूलर्स की, तो उन्होंने हिस्टोरियन को पैटर्नाइज करना शुरू कर दिया, इंगेज करना शुरू कर दिया कि वो हिस्ट्री राइटिंग लिखें, लेकिन अपने उनके जो डायनास्टी से अपने उन विशेष के हिसाब से, जिस तरह वो चाहते थे कि वो लिखा करें। तो इससे क्या हुआ? इससे जो सिंपल नरेशन थे उसको रिप्लेस किया गया। तो अगर हम देखेंगे, इसमें से हमारे पास 2 बुक्स, एक बुक है तारीख अल यमनी, इसको लिखा था अल यतनी। तो उन्होंने किसके बारे में लिखा था? सुबुक्तिगिन एंड महमूद ऑफ गाजना, जो 2 रूलर थे उनके बारे में लिखा था, जो कि बिल्कुल लेटर पीरियड के बारे में हमें मिलता है। तो अगर जो इससे क्या हुआ, ये जो बुक्स है, इसमें हमें लैक ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस हमें मिलता है, तो जिसकी वजह से इसको पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। इस बुक को पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। ये जो वर्क थे, इनको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है इस्लामिक हिस्ट्री का, जो क्लासिकल पीरियड के दौरान था। तो उनको ये कहा जाता है कि एज ए साइंस माना जाता है। जो उस वक्त की जो राइटिंग थी, किन्होंने कहा ये एक साइंस है? मुस्लिम स्कॉलर्स ने। एक सिग्निफिकेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर ये है कि ये तमाम बुक्स जो है प्रोड्यूस की गई अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सुल्तान। तो उसमें हमें क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा हमें पॉलिटिकल मिलता है, पॉलिटिकल आइडियाज़ हमें मिलते हैं। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल रिलीजियस नहीं मिलता है, यानी कि इससे ज़्यादा हमें पॉलिटिकली हमें उस टेक्स्ट से एलिमेंट्स मिलते हैं। अगर थोड़ा बहुत तो मिलता है, अलबत्ता जो रिलीजन के रिलेटेड हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, वो तभी लिखे जाते थे, वो तभी उसमें पेन डाउन किए जाते थे जब वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी। जिस तरह हमें अगर कोई सुल्तान ने कोई ऐसी चीज़ दी जो उलमा होते हैं इस्लामिक रिलीजियस डिवाइन, तो उनको वो हाईलाइट किया करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो 11th सेंचुरी जो है, इसमें हमें अरबिक के साथ साथ पर्शियन लैंग्वेज में भी ग्रोथ ऑफ हिस्टोरियोग्राफी देखने को मिली। और इससे क्या हुआ? ग्लोरीफाई हुआ एक्शन ऑफ द सुल्तान फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम। जो इब्ने अल असन की हिस्ट्री जो है, जिसका नाम था अल कामिल, उन्हें रिमार्केबल कहा जाता है। वो कंपाइल के दौरान उन्होंने लेस स्टैटिक प्रेजेंटेशन दिया था हिस्ट्री के बारे में। तो उन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया था वो एब्सोल्यूट के हिसाब से उन्होंने दिया था। जो इब्न खल्दून है, उनकी बुक, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये फिर से रिपीट हो गए हैं यहाँ पर। ये जो दूसरा है, इसी को आप ले लीजिएगा, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। ये जो आप है, इसे आप छोड़ दीजिए। ये जो दूसरा पॉइंट है, यही आपको ठीक है। ये जो इब्न खल्दून की मुकदमा बुक है, इसको ऑटोमन तुर्की ने इसे ट्रांसलेट किया था,
اور اب یہ اس وقت اگر ہم دیکھیں گے یہ ہمارے پاس بہت سارے ماڈرن لینگویج میں اویلیبل ہے۔ جو انہوں نے مقدمہ لکھا تھا ابن خلدون نے، اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا تھا انالائز کرنے کے لیے، اس کو کہاں سے ڈرائیو کیا گیا تھا؟ ایک تو اسے ہسٹوریکل سورسز سے ڈرائیو کیا گیا تھا، جو سورسز ہسٹری آف اسلام کے ریلیٹڈ تھے، اور انہوں نے دوسری بات جو ہے امپورٹنٹ بات، انہوں نے اپنی ایکسپیرینس سے حاصل کیا تھا، جو انہوں نے اپنی اون ایکسپیرینس دیکھا تھا اس میں انہوں نے دیکھا ہے۔ البتہ اس کے پہلے جو اس سے پریڈیسرز تھے اور اس کے بیچ میں، یعنی کہ ابن خلدون اور اس سے پہلے کے جو ہسٹورین تھے، ان کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ ایک ڈائنامک کنسیپشن آف ہیومن ایسوسیشن جو ہے وہ ایک مین ریزن ہے، فرق ہے جو ان کے بیچ میں ڈفرنٹ دے رہے ہیں۔ اس میں جو پرنسپل دیے گئے تھے وہ تھیوکینٹرک تو نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ان کی بک جو ہے وہ اپوزیشن بن جاتا ہے مسلم تھیولوجیکل ویو کے حساب سے، مطلب ان کو جو مسلم تھیولوجیکل ویو جو ہے ان کے حساب سے ابن خلدون کی مقدمہ بک جو ہے وہ مطلب اچھی نہیں ہے، وہ اس کے مختلف ہے۔ یہ پھر سے ریپیٹ ہو گیا ہے، یہ بھی پھر سے ریپیٹ ہو گیا ہے۔ ابن خلدون جو ہے ان کے مطابق جو انہوں نے ایک اسٹیٹ کی جو ہے اس کا ایک تھوڑا سا ویو دے دیا کہ اسٹیٹ کیسی ہونی چاہیے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو لاز ہیں وہ ریلیجیس کے حساب سے ہمیں ملنی چاہیے، یعنی کہ جو ریلیجن بتاتا ہے اس طرح ہمیں لاز بنانے ہوں گے۔ البتہ انہیں جو ایم ہوں گے، وہ ٹارگٹس ہوں گے، وہ اسٹیٹ کے اپنے ہوں گے، جیسے کہ پروٹیکشن آف پیپل اینڈ انشورنگ دا آرڈر ان دا کنگڈم، جیسے کہ لوگوں کی پروٹیکشن کرنا اور جو کنگڈم ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا۔ ابن خلدون نے کہا کہ جو شریعہ ہے اینڈ فیکٹس آف ہسٹری جو ہے اس کو مل جل کے اس طرح استعمال کرنا تاکہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی جو ہے اس کو اچیو کر سکے۔ اگر ہم شارٹ میں دیکھیں گے لاسٹ پر، اس مقدمہ بک نے ابن خلدون کو ایک گریٹ فلاسفر آف ہسٹری جو ہے اس رینک تک انہوں نے ان کو پہنچا دیا، مطلب ان کی جو بک ہے وہ بہت زیادہ اچھی مانی جاتی ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ تو اب ہم نیکسٹ ویڈیو دیکھیں گے جس میں ہم بات کریں گے پرشین ہسٹوریوگرافی کے بارے میں۔ اتنا بڑا نہیں ہے، بس چھوٹا سا ہے، اس کے 2 ہی سلائڈس ہیں، ٹوٹل یہ بس 4-5 منٹ کا ویڈیو ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، بائے بائے۔